spiciness, but I didn't really get the taste of it. Like I just eat that for the spicy, not because it's tasty. Do you know what I mean? So it's Yeah. just about spicy. Yeah. So I prefer another maybe like spicy ramen or I okay maybe Uh, because of the ingredients too. oh. Yeah, What but your like spicy food favorite? what your most favorite? Yeah. My most favorite seafood, I think it's about noodle, like spicy Oh, noodle. Yeah, because I Indomie. really like noodle. Yeah, Indomie, of Indomie. course. Everything like Indomie. And also like ramen, something soupy. Oh, ramen. I really like it. Yeah, I really like it spicy. Tom yum. Mm. Tom yum also good, but I didn't really like this sour food. Oh, I like it sometimes, but not not favorite. every. Yeah, not my favorite one. But yeah, it's good because it's Okay. so sour. I can't handle that kind of sour in the food. Oh, Okay. Okay, and other than spicy, other than seblak, do you have another food? Another favorite food? no. I like seblak, but and the ingredients seblak are not use the noodle. The what? What? Noodle? Uh, yeah, noodle. You don't really use noodle in it. Yeah, because I think the OG, the original seblak is made just by the crackers, right? The Yeah. boiled crackers. Yeah. I think if Uh-huh. I think if the seblak use the noodle like Mhm. super mie gitu. Jadi kayak bukan seblak aja, Miss. Oh, I see. It's just like an ordinary Iya, um instant noodle, right? iya. Okay. Yeah, that's great. Halo, Miss. Yeah, hello, can you hear my voice? Ya, Okay. Yeah, do you like any sweet food maybe? sorry, Miss. Oh, can you hear my voice? Yeah, I can hear. Yeah, okay. Can you like other sweet food maybe? Hmm, I most like to. I like donut. Loading. Okay, hello. I just changed my connection. Okay. Okay. So can you like sweet food maybe? Yeah, I like sweet food. But I think I uh most like drink, not food. Oh, you like a sweet drink. Yeah, sweet Let drink. me guess it. Maybe it's boba. No. What is it? I like matcha. Oh, so you have to taste matcha latte from Point Coffee, Indomaret. Yeah. It's very great. Yeah, you Yeah. you also like So it? sour. Yeah. So sour for Yeah. matcha in the market. It's not sour, it's bitter. Pahit Oh, kan? oh, it's bitter. 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 Yes. Sour is Sour asam. is asam. Yes. Bitter, pahit. Okay. Yeah, it's very great. I also surprised. Actually, I buy that just in accidentally because they have like discount. I Discount. think when when it was 50%, which is a good deal, right? Yeah. I just bought it for 15,000 and I get that big cup and also have a great taste. I Uh, and then right from that day I recommend everyone to buy to buy matcha latte because it's very great. yeah. Yeah, the taste is very good. Good.
Yeah, I Eh, miss. tapi Hmm? kadang kalau udah terlalu banyak yang minuman Indomaret itu juga itu Miss apa sih kayak enek gitu. Oh yeah, because they have like the big size. Iya, The big cup size. is very very big. Ya. Yeah, but if I want to do something extra, I will order matcha frappe. Matcha frap. That have frappe in on the top of that. Yeah, it's very. I feel full when I drink that because it's very. The quantity is so much, and the frappe is Hmm, also make me feel very full because it's fat, you know. Iya. Yeah, but I want to try it again. I think the cup small Mm-hmm. enough for Mm-hmm. me because if I buy a large cup, uh, Mm-hmm. so fully for me. Yeah, it's so full. It's so Yeah. full. But I think they don't have the regular size, right? They just have like the Iya, large size of it. large. Oh, and Betul. they have like if you browse Tumblr to Indomaret, you can get as much as they give you in the cup, but you do it in tumbler so you can keep it in the refrigerator. Do you know it? Uh, oh, jadi kalau bawa tumbler sendiri. Mm-mm. Yeah, you still have like the full size of it, Hmm, but you can ya, keep it, right? Like iya, let's say we just drink a half of it and then we keep it in the fridge for later, iya. right? I want to try that some days. I want to bring my And tumbler. and if we stay if I stay in Indomaret, I sit Hmm? in Indomaret, Mm-mm. but I don't buy Indomaret point. Apa ya diusir kayak aku diusir gitu. Oh, yeah. Beli sendiri. I never hang out in Iya, Indomaret. Um, yeah, I just go there to buy some coffee or mm, matcha latte. Yeah, because also in nearby my place, there's not many Indomaret that have like seat in it. So iya. I rarely go there just for hang out Oh, or just take a seat. Yeah. Do oke. you often do that? Uh, Uh, Sometimes I'm stay in Indomaret because I wait my friend, so Oh, I sit okay. in him. So Mhm. apa ya uh, saat pas lagi duduk di situ tuh, padahal aku udah beli makanan Indomaret yang lain tapi tetap harus beli Indomaret poin. Oh yeah, because it Ya, belongs to Indomaret Point. Yeah, because the seat is belong to Indomaret Point. Yeah, maybe you have to bring your tumbler next day ya, and you just buy it in your tumbler because yeah, you can keep it and it ya I will can try. last yeah, it will last longer. Okay, so now we're going to look at the book. Actually, I want to ask you which chapter that you want to learn the most because we have many things here. It's the level 3 book, by the way. So it contains more words. Apa kayak kata-kata lebih banyak, terus lebih lebih padat lagi apa namanya? Materinya. Jadi kira-kira yang paling masih susah sekarang, misalnya kayak di sini ada nomor, ada untuk waktu, terus habis itu ada yang rutinitas. Ini sebenarnya masih sama kayak itu sih kemarin kayak apa namanya? Present tense, Ah, tense gitu, tapi dia dikemasnya dalam bentuk yang lebih panjang lagi kalimat-kalimatnya, terus habis itu lebih kompleks lagi kayak gitu. Jadi biar kita tahu. Misalnya tentang yang tenses kah atau ada juga yang pernomeran ah, kayak seperempat atau nomor waktu gitu itu juga ada di sini. Yang lainnya sebenarnya tuh cuman judulnya aja tentang apa tapi isinya tuh paling tenses kayak gitu. Sama ini adverb gitu. Kan kayaknya Kak Firna tuh udah oke kok bagian basic-basicnya udah oke tinggal pembiasaan speakingnya aja. Jadi iya intonasinya juga Miss. sama dibiasakan itu sih. Kalau teori pasti bisa sih. Kalau teori itu pasti sebenarnya udah ngerti. Tapi kan kalau teori kita kan baca terus kayak masih mikir gitu kan. Nah kalau ngomong kan harus cepet. Makanya di Iya, sini kayak memperdalam aja sebenarnya.
Oke. memperdalam bagian mana yang kira-kira masih ragu biar biar nanti pas ngomong nggak ragu lagi gitu. Nah, iya, Dari yang kemarin sering kita ragu. pelajari, yang 6 tenses itu kira-kira udah paham semua belum? 6 tenses yang kemarin. Sebenarnya kalau secara teori emang paham, tapi kalau pas Mm, diaplikasiin tuh kadang emang suka refleks lupa. Kayak misalkan mm, yang PES kan gitu harus pakai was. mm, Kadang aku tuh lupa nggak pakai was, tapi aku tahu kalau misalkan itu nanti kalau yang udah terjadi tuh kadang pakai verb 2 kan, nggak pakai verb mm, one. Karena verb one tuh kalau mm. pas lagi dilakuin di hal itu di Iya. ya. Mm. Nah, tapi pas pengaplikasian pasti semuanya tuh pakai verb one kayak gitu, Miss. Oh iya, Masih kayaknya itu belum basic ya. biasa ya. Iya, nggak apa yang penting lihat aja kalau misalnya tadi verb ya yesterday I go terus kita mikir yesterday kok I go ya langsung ganti yesterday I went gitu nggak apa, it's Iya. okay. Yang penting kayak dibiasakan aja gitu. Nah dari yang tenses misalnya kan udah dari 6 itu udah oke, tapi kira-kira ada yang mau dikulik lagi nggak? Ini kan yang lebih tinggi kan bukunya kayak level 3 jadi kan contoh-contohnya juga lebih em, pepak gitu. Terus habis itu dia lebih lebih dikompleksin lagi lah gitu. Nah, itu kira-kira ada nggak? Atau kira-kira Ah, ada judul dari sini yang kayaknya menarik. Kemarin belum dikasih yang ini level 3 ya? Kemarin baru level 2 ya? belum. Iya. Cuman Oke, baru nanti. level 2. Paling kalau dari tensis kayaknya Mm. aku tuh kayak masih suka ke distractnya tuh yang have been, had been. Mm. Kayak, kan itu tuh ngertiinnya tuh telah kan ya. Mm. Tapi Ya. kadang tuh ya kalau had been kan itu tuh yang udah terjadi. Tapi kalau Mm. misalkan cara pakai had sama have been-nya tuh di mana kadang pas lagi ngobrol atau mau ngetik, mau belajar pakai Mm. bahasa Inggris yang pakai kalimat had been atau have been masih kayak gak bisa dipakein, tapi kalau baca aku Mm. tahu gitu artinya. Mm. Mm. Ya, ya. Sebenarnya kemarin kita belum belajar headbin loh. Tapi gampang sih kalau kita tahu basicnya, karena kan Ya, itu berarti ada binnya, berarti itu perfect ya. iya Kalau perfect. present perfect itu kan have atau has. Ya. Ya, I have been living atau she has been living in this house for 10 years. Nah, kita makanya itu jangan dihafalkan tapi diketahui ciri-cirinya. Jadi pas kita denger tuh kayak kita nggak bingung banget gitu. Coba yang tadi ya, yang namanya present perfect. Nah, ini yang kita pelajari. Ini yang has, had, plus verb 3. Contohnya apa? Coba gimana Kak Firna? Bisa kasih contoh? Hmm, waktu itu aku baca di apa ya, pokoknya teh I nggak bisa ngituin lupa, pokoknya Gak antara apa, I. cuman maaf buat aja. Pokoknya pakai have, terus verb 3 kayak gitu. Buat sentence aja. Untuk yang present perfect ini. eh, Kalau yang have itu kayak pakai I have been, I have been Mm-mm. working Ya, itu yesterday, kayak continuous. gitu kan? Ya, Oh, itu continuous. continuous. Kalau ini kan basicnya present perfect gitu bentuknya. Kalau yang itu present perfect continuous. Sekarang kita basicnya dulu. Kalau basicnya ini contoh kalimatnya apa kira-kira? Ah, I have been eaten. Nggak ada binnya. Ini rumusnya cuma ini. Has, have, plus verb Oh, 3. I have eaten Mm-mm. I have eaten. Adit lagi sama keterangannya. she has. Oke. Sama she has eaten ya. Ya, Nah, she ini has. bisa kayak gini. I have eaten just now. Misalnya tanya, udah makan belum? Nah, kita udah makan, tapi kayak baru aja gitu, atau kayak masih kenyang gitu. Nah, kita daripada jawab I ate, itu lebih lebih natural jawabnya I have eaten just now. Karena ingat kalau perfect kan dia nggak terlalu lama ya, nggak kayak pas yang udah lampau banget gitu. Nah, Oh, ini jadi juga she kalau has eaten. perfect, kalau Hmm. present perfect tuh yang emang udah tapi baru-baru sekarang gitu. Atau kayak masih berhubungan sama yang sekarang. Misalnya, Oh, have you did your homework? Atau have your homework finished, Firna? Terus hari ini misalnya dikumpulin kan PR-nya, terus kau bisa bilang, ya I have done my homework. Karena abis okay, itu I kayak have masih bisa done. ngobrol tentang tentang homeworknya gitu loh maksudnya. Kalau misalnya cuma ngomong I did my homework, ya udah kemarin-kemarin udah dikerjain, tapi ya udah gitu, udah nggak ada sambung-sambungnya lagi sekarang. Gitu. Oke. Bisa I have done my homework. Biasanya kalau yang baru aja selesai itu I have done my homework. Nah, terus yang tadi bin itu namanya adalah present sama basicnya dari sini has have plus verb 3
perfect continuous. Nama present perfect continuous. Ada continuousnya nih. Karena continuous rumusnya apa kalau misalnya yang perfect, yang present biasa? eh yang continuous eh to be. To be ya, saya sedang makan. Apa bahasa Inggrisnya? Saya sedang I makan. Hmm, I am I, it iya, I am eating. I To be am plus eating verb pakai ing. ing ya, verb ing. Ya, verb ing ya. Nah, ini juga has have karena kan harus ada to be-nya ya. Nah, to be-nya itu di sini pakai been. Terus ini verb ing gitu. Sama ya rumusnya nih have been, have, di sini juga has have tanda-tandanya. Terus ini tambah been untuk to be-nya karena dia present perfect kan bukan present continuous. Kalau present continuous mah tinggal to be verb ing. I am eating, I am doing gitu. Nah, yang ini contohnya adalah she has been living in this house for 10 years. Dia sudah tinggal di rumah ini selama 10 tahun. Jadi dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih tinggal di sini. Tuh, atau they have been living ya tinggal disesuaikan has have-nya. Nah, yang tadi had been itu apa kira-kira? Di sini kita berarti titik-titik. Terus di sini continuous. Kalau verb kalau pakai had tuh yang aku tahu yang udah lampau juga kan verb Mm-mm. 3. Nah, itu kan dia ada had. Dia berarti rumusnya adalah had plus been plus verb ing. Oh, Ya jadi kan? yang pakai been tuh continuous sama eh Gimana? yang Jadi, pakai ah, yang pakai been tuh jadinya apa aja, Miss? oke. Been itu, been itu di sini tuh to be maksudnya. Oh, pengganti to be Jadi yang lain. ingat ya, ingat ada verb 1, 2, 3 kan? Mm, Nah, to be itu juga punya kayak misalnya do, did, done. did, Right? did, did. Ya, Do, did, done ya. Verb 2, verb 3. Verb 1, verb 2, verb 3. Ini dipakai di present, ini dipakai di past, terus ini dipakai di verb 3 perfect. dipakai di mana? Perfect, great. Nah, to be itu juga punya. Contohnya adalah is, was, been. Oh, Sama, been-nya sama semua. Are, were, been. been. Misalnya sini am, I am, ini juga was ya di sini. Sini been, been itu verb tiganya, verb tiga to be gitu. Oh, ya, ya, ya. Nah, jadi Aku ini baru tuh nih. to be, kedudukannya ini to be sebenarnya. Oke. Jadi nggak usah kayak pusing, aduh apa rumusnya kemarin ya. Kita ingat-ingat aja ciri-cirinya. Kalau continuous itu to be plus verb ing. Kalau Iya, continuous to be plus verb ing. Kalau has have ini ciri-ciri dari ada has dari have-nya. dari perfect. Yes, right. Dari perfect. Di sini juga ada had. Nah, kenapa makanya di sini perfect. Tapi apa bedanya has have sama had? Karena ada sesuatu yang ciri-ciri lain di sini. Kalau ada verb, terus dia um, pakai verb 2, tiba-tiba langsung jadi verb 2 itu berarti tanda-tanda dari tenses. Yang udah lampau. Pas, Mm-mm. Berarti apa? pas. Past. Ya, ini namanya past perfect continuous. Biasanya ini ditemuin di novel, karena novel kan basicnya past Iya, tense. Nah, terus nah misalnya dia mau nyeritain kalau misalnya di kita di kehidupan kita itu kita kayak mau bilang ini loh. She has been living in this house for 10 years karena kita lagi di present. Tapi kalau di novel karena dia basicnya emang udah past tense atau di cerita kemarin basicnya past tense, makanya dia pakai had been untuk menceritakan itu durasinya itu gitu. Sama aja sini she had been living in this house for 10 years. Tapi dia keadaannya pas. Jadi dicerita emang lagi menceritakan pas cerita gitu, terus ada kata-kata ini she had been pakainya bukan she has been karena ceritanya aja pas, berarti dia harus pakai pas juga. Gitu. Udah simple kayak gitu aja. oke, ngerti sekarang. Jadi kayak jangan diingat-ingat rumusnya, tapi tanda-tandanya kayak apa? Aku baru tahu soalnya kalau bin to be. Iya itu kadang Iya, bingung ya. heeh. Jadi kayak Karena aku apa pikir gitu to be itu ya maksudnya. udah cuman eh, apa
is was doang gitu. Uh-uh. Is was atau have I gitu kan. Mm-mm. Am Itu gitu kan. juga to be. Aku Namanya to baru be, tahu. tapi penggunaannya di yang verb 3, untuk verb 3, been. Jadi kalau misalnya ada, ini kan persis banget ya susunannya, cuman beda headnya doang. Oh, ternyata headnya itu merujuk pada past. Pas. Jadi bukan present perfect, tapi past perfect. Tuh. Sebenarnya tense cuma kayak gitu, kayak dari namanya aja kita, oh kira-kira aja, ini present berarti nanti kalau misalnya present continuous berarti continuous itu kan to be plus verb ing, berarti to be-nya pakai yang is, are. Past perfect, past continuous. Past continuous berarti to be-nya pakai yang was, habis itu Was. tambah verb ing. Udah gitu aja sebenarnya. Jadi kalau dari belajar 6 tenses yang kemarin dan bisa mengerti, itu nanti pas belajar tenses lain itu kayak udah, oh ini yang ini berarti maksudnya. Tinggal Gitu, nggak usah. disambung-sambungin lagi ya. Tinggal disambung-sambungin, tinggal dilihat tanda-tandanya apa ya kira-kira. Apakah ini verb 3, apakah ini verb 2, apakah ini verb 1, apakah verb ing. Dan kalau verb ing pasti ada to be-nya. Di tenses pasti ada to be-nya. Kalau kalau lagi belajar bahasa Inggris pas lagi, maksudnya lagi percakapan gitu, kayak pas Hmm? nyeritain kemarin, pasti juga ketinggalan was sama were-nya. Hmm, iya. eh itu kalau kalau misalnya emang kita praktek terus, coba terus gitu, nanti akan kepake juga was were naturally. Tiba-tiba aja keluar kayak, oh kemarin, terus ya udah berarti pakai was were. I was in Bandung City. I went there, emang harus dipakai. Ingat kalau misalnya Inggris itu dia aktif, speaking itu aktif. Jadi beda sama pas kita baca, tetap harus dilatih. Oh, ada aplikasi bagus namanya. Seru juga sih sebenarnya kayak main game gitu dia. Namanya adalah, sebentar kok lupa ya. Fondi. Pernah dengar? Ini kayaknya jarang orang bahas tapi kayak Iya, bagus sih ini. Daripada Fondi. aplikasi Talk to Stranger lainnya itu bagus ini menurutku. Karena kita tuh kayak punya avatar gitu di sini, kayak gini nih. Oh, kayak The Sim ya? Iya, kayak The Sims di HP kan. Kita punya Iya. avatar, ntar kita gerakin misalnya ke hall atau ke garden, ntar kita bisa ketemu orang situ. Dan orang-orang yang sini pun kayak nggak receh gitu loh orang-orangnya. Jadi kayak bener-bener oke gitu in real life. Banyak ketemu teman di sini kayak em, macam-macam, dia misalnya dia mau cari beasiswa atau dia mau kerja atau dia cuma mau talking aja biasa gitu. Jadi walaupun sama orang Indonesia nih, misalnya kita bilang oh pengen ngomong Inggris, ya udah ntar kita ngomong Inggris kayak gitu. Ini bagus sih kalau Free. misalnya free ya, free. Cuman dia tuh kayak ada baterainya gitu loh. Jadi kayak satu satu baterai tuh 40 30 menitan apa ya? Apa 15 menit gitu. Jadi kayak kalau dua baterai udah habis, kita harus pulang ke rumahnya di sini, terus kayak ngeliat iklan, habis itu balik lagi ke tamannya kayak gitu. It's okay, no Oh, problem. Jadi kayak nggak mengganggu juga. Kan juga ngapain ngomong lama-lama gitu kan. iya. Kalau misalnya nyambung kan pasti nanti bakal balik lagi kayak, bentar ya aku mau isi baterai dulu kayak gitu. Lucu sih. Orang-orangnya juga oke. Karena mungkin ini nggak begitu banyak yang tahu, jadi niche-nya tuh masih kecil gitu. Banyak orang luar juga yang di sini. Kayak pas itu Ah, ketemu orang Jepang, mana avatarnya lagi ya? kita bikin sendiri, Miss. Iya, bikin sendiri. Pakai di sini nanti. Tinggal diganti bajunya pakai mana gitu. Bagus Oke. kok. Ini kalau misalnya gabut kayak oh pengen coba ngomong bahasa Inggris tapi kayak malu kalau ngomong sama orang langsung, bisa coba di sini karena kan nggak ada mukanya, nggak ada namanya juga. Iya. Bebas kita mau ngasih nama siapa, terus tinggal ngomong. Lucu sih. Oke, thank you for recommendation, Miss. Ya, Fondi. Fondi. Udah Oke. aku catat. Mm-mm. Pokoknya kalau speaking tuh harus diajak ngobrol. Maksudnya harus dipakai. Misalnya ngomong sendiri pun bisa sebenarnya. Kayak udah pernah dikirim belum ya videonya? Wait, I will send you the tips. It's about how we can instantly translate English in our head. So it's not about translating Indonesian to English and then we speak into it, but it's about thinking in English. So you have to know the sentence that you want to say without needing to translating it first. So it makes you can speak fluently. Jadi yang selama ini kita masih bingung kan karena kita masih translate gitu loh di otak. Saya mau Iya, bilang aku mau pergi ke pasar, aku mau pergi ke pasar. I want to go to the market. Dan kadang itu tuh nggak natural jatuhnya malah. iya. Kayak Karena kaku kita gitu. kita nerjemahnya langsung langsung dari Indonesia ke Inggris gitu.
Dan itu akan makan waktu yang lebih lama juga kan. Nah, makanya kita harus belajar thinking in English atau berpikir dalam bahasa Inggris. Udah pernah dikirim videonya belum ya? Ada video bagus di YouTube. Ini Belum, Miss. dari coba ini bisa dicek nanti. Ini kayak dia pengajar bahasa Inggris juga. Terus dia ngasih tips gimana caranya biar kita bisa belajar bahasa asing apapun ya. Itu kita tuh belajar berpikir dari bahasa itu, gitu. Jadi sebenarnya membaca sama speaking itu sama-sama penting. Tapi speaking itu harus latihan lebih banyak daripada membaca. Karena dia active skill. Itu. Reading itu buat inputnya, speaking itu outputnya. Itu. Jadi kalau yang satu kita masukin informasi, oh orang-orang tuh makainya kayak gini, makai ekspresinya kayak gini, atau pas kita nonton YouTube, oh kalau mereka kaget tuh ekspresinya gini, atau mau nanya tentang sesuatu tuh ekspresinya kayak gini, itu input namanya. Tapi kita juga harus bisa outputnya kayak apa. Kita olah terus outputnya nanti dari speaking itu. Gitu. Ntar bisa dicek caranya. Itu cara kalau misalnya kita nggak punya lawan ngobrol, itu bisa ngomong sendiri caranya kayak gitu. Oke, and then any question? Ada yang tanya lagi mungkin yang masih bingung, Hmm, masih ragu. enough, Miss. Next continue aja. Oke, so we will move to the book. Di sini ada kalau angka udah oke belum? Udah, waktu itu juga sama Miss Anggita udah belajar angka. Terus kalau Mm-mm. time sebenarnya kemarin juga sempat belajar, cuman Firna tuh waktu itu kok digabungin gitu kelasnya sama Kak Soraya. Jadi Firna yang ngikut materi dia gitu. Jadi ngikut aja gitu, nggak Hmm, diajarin tutor dari awalnya. Cuman kayaknya oke. kalau secara basic emang agak udah paham gitu. Mm-mm. Kalau misalnya kayak angka kayak gini, pecahan, Belum, desimal, kalau pecahan desimal kayak gitu belum, persen juga. oke, persen, sama yang gini-gini udah kan tapi 9:30, Udah, 9:30. yang ya perbedaan kalau yang dipakai di US sama di apa, Mm-mm. American, UK, Iya. bedanya kan udah. Nah kalau zaman ini udah, tapi kalau desimal persen itu belum. Oke, kita coba angka ya, karena ini sebenarnya cukup penting apalagi kalau misalnya nanti ketika misalnya Jajan. udah lulus, udah lulus atau kalau misalnya mau kelulusan tuh ada tes TOEFL nggak sih disuruh TOEFL? Ya, Firna suruh tes TOEFL tapi belum buat persyaratan sidang akhir. Hmm. Ya nanti sidang akhir pokoknya sebelum yudisium itu Ya. pasti ada sih kayak gitu. Jadi ini juga persiapan yang bagus karena pasti ntar ada number, nggak mungkin ada, Oh, nggak mungkin nggak ada maksudnya, nggak mungkin nggak ada karena pasti ada. Either di listening, apalagi di listening kan, jadi kita harus kayak nangkepnya tuh oke. Nah, number tuh emang kalau aku pribadi number tuh emang kayak agak susah. Bahasa apapun gitu loh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun yang kita pelajari itu number tuh pasti paling challenging. Tapi kalau Inggris sih udah agak-agak lepas sih. Tapi kalau misalnya kita belajar bahasa baru gitu, itu udah number, oh itu udah angkat tangan. Agak iya susah. banyak soalnya. Iya, karena emang nggak suka matematika sih, jadi kayak agak-agak takut gitu ngeliat nomor. Oke, so we Oke, will Vin. start with fraction. What the meaning of fraction? Eh, Okay, wait. fraction, Hmm? pecahan. Ya, fraction tuh pecahan. Ini fraction ya, namanya fraction. Okay, decimal and percentage are all pronounced differently in spoken English, following a few simple rules gitu. Jadi cara membaca pecahan desimal dan persentase itu beda dari cara kita baca number kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, karena dia namanya nominal dan desimal. Sorry, nominal dan ordinal. Nah, kok nominal itu nomor, nomor yang apa ya, ada nilainya kayak 1, 2 itu lebih besar dari 1, 3 itu lebih besar dari 2 kayak gitu. Jadi kayak nominal biasa. Kalau ordinal itu tingkatan ke 1, ke 2, ke 3. Ordinal Jadi tiga. bukan bukan kuantitas, tapi dia kayak urutan gitu. Kalau nominal itu kuantitas, kalau ordinal itu urutan. Oke. Key language fraction. You might see fractions written out as word. Aside from half and quarter, the bottom number of the fraction written or spoken as an ordinal number. Nah ini. Yang di bawah itu
pecahan yang di bawah itu dibaca dan ditulis sebagai ordinal number, sebagai angka yang ordinal, atau tadi kayak tingkatan ya. Contohnya ini 1/4, atau kita bisa 1/4 ya. Perempat. Di Inggris a quarter, A quarter. merujuk ke angka ininya. Kalau satu kan kayak tinggal dibacanya dia jadi gitu, bukan. 1/4 bisa, tapi a quarter lebih umum dipakai, a quarter. A quarter. Ini dari 1/4 gitu. Ini juga 1/3 atau a third. A third. Dia bukan 1/3, tapi a third. Karena A third. a third itu udah sepertiga artinya. And Oke. then a half, setengah, a Setengah. half, 1/2. Half. Terus ini. Nah, jadi yang atas dibacanya pakai nominal, Nominal. Yang bawah ordinal ya. yang bawah ordinal. Nah, contohnya ini apa? 3/5. 3/5, 3/5. 3/5. 3/5. And then kalau yang ini, kita baca dulu angkanya, biasa, nominal, terus ini nominal One. ordinal. Tapi kalau ini langsung bisa pakai a half. A half. Kan 1/2,5. 1.5. 1.5. Berarti kalau ada bilangan utamanya sebelum yang apa? Sebelum yang fraction itu ini ya pakai n. Iya, harus pakai n buat nyambunginnya. Karena kan yang ininya juga dibaca bilangan utama. Misalnya ini jangan satu lah. Kalau ini kan jadi a half. Misalnya 4 4/5. Kalau misalnya nggak ada n ya, 4/5 kan jadi aneh. Jadi gampang ada kesalahpahaman kan. Makanya di sini harus ada n. 4/4. Oke. Karena sama-sama dibaca nominal. Yang sini yang atas. Oke. Nah, sekarang kita ke desimal. Decimal are always written as numbers, not words. Nah, yang tadi kalau yang ini biasanya ditulisnya sebagai words, biasanya a quarter of the visitors, misalnya kayak gitu. 1/4 dari pengunjung, tapi kalau desimal itu selalu desimal. The decimal point is pronounced point, and all numbers after decimal points are spoken separately. Nah, terus dia dibacanya itu juga terpisah. Terpisah dari si titiknya itu. Oh, maksudnya habis titik itu dibacanya terpisah. Jadi bukan, contohnya ini 0.5 bisa, atau 0.5 juga bisa, atau langsung 0.5 nggak di zeronya, atau 0.5. Ini jarang sih dipakai 0, biasanya pakai 0, tapi bisa juga untuk nambah pengetahuan. Kalau misalnya Nov nanti tuh dengar, oh berarti artinya itu apa, Miss? maksudnya 0. Maksudnya 0. Oh, no. Oh, dan juga desimal di luar ditulisnya pakai titik ya. Kalau di Indonesia kan koma. Kalau di luar Koma, pakainya titik. Kalau di luar pakainya titik. Makanya disebutnya point. Artinya Point. titik. 0.5 atau 0.5 atau 0.5 aja cukup. Karena 0 kan nggak dibaca, nggak apa-apa. And then ini 1.7. Ini pakai nominal semuanya, aman. Terus ini contohnya yang ada beberapa numbers di belakang point. Itu dibacanya terpisah. Jadi bukan 3.97, tapi 3.97. Seven. Karena kan bisa banyak banget ya desimal di belakangnya. Kayak misalnya yang pi itu 3,146 bla bla bla. Nah, itu kita Jadi bacanya satu-satu 3 aja ya, point. satu-satu. Kalau ini misalnya, ini gimana cara bacanya? 3.14264. Kayak gitu cara bacanya. Jadi nggak harus kita tahu kayak yang pakai thousand, hundred tuh enggak. Dia dibacanya terpisah, separately. Oke. Terus sekarang ke percentage. Pakai simbol persen. Spoken as percent. Biasa sama. Bisa persen gini, bisa persen di ada spasinya sama aja. Itu untuk penulisan UK. Okay. Kalau misalnya nanti ikut IELTS, sebenarnya bisa sih pakai UK atau US, tapi lebih baik kalau misalnya kita stick ke satu. Mau pakai UK atau US untuk written text-nya. Okay, and then percentage are normally written as numbers, not words. Jadi dia juga
ditulisnya dalam bentuk number kayak gini. 1%, 99%, ini paling sering ya. Nah, ini tinggal pakai yang tadi, desimal. 55.5%. Sama aja kayak Indonesia, cuma tinggal terjemahin aja. 55.5%. Oke. Okay. Oke, sekarang coba di sini ada 3/4. Kalau yang number one, 30%, 30%, and then 0.65, 75, 0.75, 18, 18, 82%, 82%, 2.9, 3.5. 3.5. Okay, great. So now we're going to listen to the audio about the percentage, fraction, and also decimal. Okay, it's about the sport report from the athletic championship. Okay, wait. Okay, are you ready? Okay. Wait, let me share the sound. Okay, I will play the audio. And now the highlights from today's Athletics Championship. Australia's Jerry Smith beat the world 400 metres record by 1.5 seconds. Kenya's Kamau Buru won silver in the 400 metres, with a time of 43.4 seconds. Kenya now holds 50% of the long-distance medals. China's Su Qin won the women's high jump with an incredible jump of 2.05 metres. Although the Millennium Stadium was only 3/4 full today, spectators were thrilled to see Lorna Davis win the women's long jump with a jump of 7.12 metres, and John Wood win the 800 metres by 2.75 seconds. Okay, everything's all right? No. Can I Okay. can the repeat? Yeah, we will repeat the audio once more. Okay. And now the highlights from today's Athletics Championship. Australia's Jerry Smith beat the world 400 metres record by 1.5 seconds. Kenya's Kamau Buru won silver in the 400 metres, with a time of 43.4 seconds. Kenya now holds 50% of the long-distance medals. China's Su Qin won the women's high jump with an incredible jump of 2.05 metres. Although the Millennium Stadium was only 3/4 full today, spectators were thrilled to see Lorna Davis win the women's long jump with a jump of 7.12 metres, and John Wood win the 800 metres by 2.75 seconds. Okay. Okay. Kayaknya yang nomor 5 tadi kelewat. Okay, no problem. Seven So aja number dengerin. one. Kan ya number 1 1.5. Nomor 2-nya Bentar, nomor 40.4. satu tadi apa? Nomor satu apa? Yang nomor 1 salah. Yang nomor 1 40.4. 43. Ada 3-nya dia. 43. 43. Coba ya. Satu ya. And now the highlights from today's Athletics Championship. Australia's Jerry Smith beat the world 400 metres record by 1.5 seconds. Kenya's Kamau Buru won silver in the 400 metres, with a time of 43.4 seconds. 43.4. 43.
43.4. Coba ditulis itu angka ya jawabannya, angka semua kan? Coba tulis Ya, di Zoom. 3 Coba second. tulis di ini aja, apa namanya, di chat. Kayaknya jawabannya semua angka kecuali nomor 4. Dijadiin angka Yang juga nggak jawaban apa-apa aku sih, kan angka. ya, Miss? Dijadiin angka semua nggak apa. Nomor 1 sampai 6 coba. Udah, Miss. Oke, wait a minute, let me check. 43. Iya benar. 34, 55, 2, 4 apa? Nomor 4. Kayaknya nomor 4 belum ada deh. 1, 2, 3, 4. 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang 7 nggak diisi. Yang 7 titik. Bener nggak? Yang nomor 4 jawabannya apa? Aku cuman 7 point nggak tahu. Nomor 4 tuh soalnya adalah ini. The Millennium Stadium was bla 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 full. Oh, kayaknya aku satu juga nggak kelewat ya. Masih ada yang itu. Coba ya kita dengar sekali lagi ya. Oke. Coba sekalian ngecek jawabannya. Oke, we will heard from the first. Speakingnya cepet. Iya, terus latihan. Besok kalau TOEFL juga kayak gini. Biar Soalnya terus waktu latihan. pas yang level 1 bener-bener slow banget. Iya, iya beda karena ini level Beda. 2, level 3 ya. Ini yang lebih paling mendekati TOEFL sih. Kayak gini. Ah, oke. Makanya kalau misalnya mau TOEFL at least udah sampai intermediate. Ya, biar nggak kayak susah banget belajarnya gitu. Okay, we will listen one more time. And now the highlights from today's Athletics Championship. Australia's Jerry Smith beat the world 400 metres record by 1.5 seconds. Kenya's Kamau Buru won silver in the 400 metres with a time of 43.4 seconds. Kenya now holds 50% of the long-distance medals. China's Su Qin won the women's high jump with an incredible jump of 2.05 metres. Although the Millennium Stadium was only 3/4 full today, spectators were thrilled to see Lorna Davis win the women's long jump with a jump of 7.12 metres, and John Wood win the 800 metres by 2.75 seconds. Okay. Did you check it all? Kayaknya tadi yang kelewatnya yang Kamau. Soalnya Yang aku langsung nomor ke 1. Kenya, iya, kayaknya. Ini kayaknya ini juga kayaknya dia nyebutinnya. Jadi disebutin atletnya. Intinya ini semua urut. Coba dengar sekali lagi ya, sekali lagi. Coba. Sorry, Miss. Karena pasti urut. Nggak apa, it's okay. Karena pasti urut. Oh, kalau misalnya bingung, coba dibaca dulu apa namanya questionnya. Jadi kayak oh yang tanyain tuh ini. Terus ini. Itu biar nanti pas. Jadi kita tuh nggak ngejar recordingnya, tapi kita yang ngikutin recordingnya. Oke, bentar, Miss. Itu coba itu dulu tandain apa kira-kira yang akan disebutin nanti baru kita cari di recording. Udah, Miss. Okay, so we will listen to it one more time. And now the highlights from today's Athletics Championship. Australia's Jerry Smith
beat the world 400 meters record by 1.5 seconds. Kenya's Kamau Buru won silver in the 400 meters with a time of 43.4 seconds. Kenya now holds 50% of the long-distance medals. China's Su Qin won the women's high jump with an incredible jump of 2.05 meters. Although the Millennium Stadium was only 3/4 full today, spectators were thrilled to see Lorna Davis win the women's long jump with a jump of 7.12 meters, and John Wood win the 800 meters by 2.75 seconds. Finish. Okay, so number 1, Number Kamau 1, Buru's time in the 40. Coba dibaca aja nomor 1. Kamau Buru's time in the 400 meter was 40.4 second. 40.4. Coba ditulis jawabannya di chat. Nomor 1. Nomor 2, 50. Nomor 3, Oke. 43.4 ya, 43.4. Bukan 40. 43.4. Tadi bilangnya 40.4. Oh ya, 43. Nah, bukan 4. Oh, tadi kayaknya bilang 43 ya? Makanya salah paham. 43. Jadi ini tetap dibaca kayak angka ya, sebelum desimal. Itu dibacanya kayak angka biasa. 43.4. Oh, berarti betul ya kan? Ya, benar. Jawabannya benar, tapi tadi apa? Pronounce-nya bilangnya. pas speaking beda. Oh, oke. 43.4. Oke, number 2. 50%. Baca itu soalnya juga. Oke. Number 2, Kenya holds 50% of the long distance medals. Ya, 50% tadi benar. Bukan 50, 50. Oh, 50. Karena 50, 50, bukan 50. 50 ya. Oke. 50. 50% of the long distance medals. Okay, and then number 3. Number 3, Suchin jump 2.0 meter in the high jump. Nah, ini jawabannya aslinya adalah 2.05. Oh, ada 5-nya ya? Ya, kalau misalnya 2.0 tuh juga gak akan tulis kayak gini. Pasti cuma 2 meters, bukan Oh iya ya. 2.0 meters. Oke. Jadi harusnya 5. 2.05. Hilang 5-nya. Kurang itu dua. Oke. Kenya holds 2.0, sorry. Suchin jump 2.05 meters in the high jump. Okay, number 4. The Millennium Stadium was 3.25 full. Okay, the exact correct answer is just quarter. The Millennium Quarter. Stadium was quarter full. Quarter. Ya, Oke. Stadium Millennium seperempat penuh terisi. Itu ya, Oh, nggak pakai 3 ya? nggak pakai 3. Hanya quarter. Nggak Oke. pakai 3 ya. And then Next, Lorna Davis jump 7.1 meter in the long jump. Lorna Davis jump 7.1. 1. Okay, it's actually 7.12. Oh, 1, Lorna Davis kurang jump 1. 7.12 meters in the long jump. Okay, and then number 6. Number 6, John Wood won the 800 meter by 2.75 Sorry. 2.75 Mhm. second.
Yeah. John Wood won by 800 meters, won the 800 meters by 2.75 seconds. Oke, coba itu sudah dikoreksi jawabannya. Coba kita dengerin audionya sekali lagi. And now the highlights from today's Athletics Championship. Australia's Jerry Smith beat the world 400 metres record by 1.5 seconds. Kenya's Kamau Buru won silver in the 400 metres with a time of 43.4 seconds. Kenya now holds 50% of the long-distance medals. China's Su Qin won the women's high jump with an incredible jump of 2.05 metres. Oh iya benar. Although the Millennium Stadium was only 3/4 full today, spectators were thrilled to Okay. see Lorna Davis win the women's long jump with a jump of 7.12 metres, and John Wood win the 800 metres by 2.75 seconds. Actually it's correct ya. 3/4 ya, benar. Yang ini 3/4. Oke. Ya, benar-benar. Betul ya, Miss? Sorry. 3 and 1. Benar. Oke. 3/4. Okay, I miss it. Oke. 3/4 actually. 3/4 ya, benar. Okay. Ya, gitu Are you ya. wrong Jadi 2 point ya? yang nomor 5, 7,1 harusnya Sama nomor 3 ya? 7.12 and number 3 Number ya. 3. 2.05 05. Oke. ya. Okay. So how about number? Kalau untuk isi soal yang exercise yang sebelah, kayaknya karena karena reading terus tinggal jawab aja. Tapi pas listening, pertama kali listening yang level ini, jadi kayak kecepetan. Soalnya kalau nonton YouTube juga, kalau misalnya ngomongnya cepet, diulang lagi gitu, Miss. Oh, atau dilambatin juga bisa sebenarnya itu. Jadi kayak dilambatin jadi 0,75 Iya. speednya itu gampang kita ngikutinnya. Gitu. Oke. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Jadi pemanasan ya. Jadi nanti udah terbiasa sama audionya. Tuh. But so far ya gitu aja sih sebenarnya number. Agak membingungkan awal-awal karena kayak apa ya maksudnya gimana ya gitu. Iya. Tapi nanti kalau misalnya udah sering dipakai udah oke. Kayak ngomong Tuh. apa tadi ya? Ngomong apa gitu. Iya. Jadi kayak kadang nggak langsung kita tulis tapi kita kayak di kepala dulu 2.12. Iya, stuck dulu. Habis itu baru tulis ya. No problem, nggak apa-apa. Emang harus kayak gitu. Karena nanti misalnya nanti apa ya? TOEFL tuh sebenarnya bisa dipelajarin sendiri ya. Tapi Firna udah pernah TOEFL belum? Belum. Sebelumnya. Sama sekali. Belum. Jadi TOEFL tuh isinya ada 3 session. Yang pertama listening. Kak Soraya tuh by the way lagi kelas TOEFL juga sekarang. Karena mau Kak Soraya sama Miss persiapan. Vira juga. Iya, mau persiapan kuliah kalau nggak salah. Jadi kelasnya TOEFL sekarang. Gitu. Nah, listening section itu menurutku section yang nge-boost nilai overall di TOEFL. Karena dia yang pertama paling banyak soalnya setelah reading, tapi dia paling cepet kan. Maksudnya kayak apa ya? Kan nggak selama reading yang kita harus kayak mantengin gitu. Kita kan ngikutin audionya. Ketika kita tahu strateginya, itu ntar lebih gampang nge-boost nilai di listening malah. Gitu. Jadi banyak orang sebenarnya kayak kalau misalnya tes TOEFL atau IELTS itu yang paling tinggi ya nilai listeningnya karena itu kayak cara paling gampang untuk nge-boost ini loh apa nilai. Karena kita juga sering dengerin YouTube terus kayak udah sering dengerin orang ngomong kan tapi misalnya kita nggak bisa ngomong tapi kita bisa ngerti. Nah makanya itu listening banyak dipakai buat soal yang bagus untuk nge-boost nilai. Tuh. Mungkin nanti bisa kayak Vina cari-cari soal IELTS kayak apa sih gitu. Latihan-latihan listening dulu sih itu kayak paling gampang latihannya juga karena cepat cuman berapa menit. Nggak sampai setengah jam kalau nggak salah. Kalau section-section tertentu kan latihan. Iseng aja dengerin terus bisa nggak ya jawab pertanyaannya gitu. Karena itu latihan paling gampang listening. Itu dibiasain. Kan lumayan bonus. Kalau misalnya listening udah bisa reading sama structure-nya. Structure itu kayak tentang grammar-nya itu tinggal kayak ya belajar aja sebisanya,
mana yang kira-kira paling paling aku bisa, tuh pasti nanti nilainya udah oke. Tuh. Oke. Salah satunya dari latihan kayak gini, listening kayak gini. Iya, Oke. shock. Okay, do you have any question before we wrap up the class? I think enough for today. Okay, do you have any requested materials for our next class, which is on tomorrow? Yeah, tomorrow. Not any request, but I think we can talk before exercise or Okay. learning. Okay, we can talk like what we have done before ya. Kita Yeah. conversation dulu 15-20 menit, nanti habis itu kita baru masuk ke buku. Okay, Okay. that's great. Thank you so much, Firna, for your Yeah. attendance today, and see you tomorrow at 10 o'clock. Bye. Okay, Have thank a you, nice day. Miss. Have a great Yeah. day.